Hi, I'm Lincoln. Welcome to Lincoln's Backpackers. This is my hostel, and I thank Mr. Suresh for putting a lot of effort to come up with this video. Let me introduce myself. I was a traveler before. I used to backpack and I used to travel to many parts of the world. I did a bit of Europe, a bit of India, a bit of Southeast Asia, a bit of Asia in general, a bit of China as well. And the way that I like to travel is by hitchhiking and meeting people randomly, sleeping on the streets, and couch surfing as well. So this is what triggered me to have an idea. If I come back to my home country, what am I going to do? Because I love traveling, I love meeting people. So I was thinking, if I can set up a hostel and if I can create a platform to make the world a smaller place, why not? So that's what I did in Georgetown, UNESCO Heritage City in Penang, Malaysia. So what you see right now at the back is my hostel, and I created it not by myself, with all my fellow travelers, all the people that I meet, all the backpackers, all the digital nomads, all the people that I meet through couchsurfing, all my friends. All these traveling experiences helped me to create this place. Suresh Explorer, backpacker yang sampai few days ago dekat tempat ini. So bila saya tengok dia, cara dia mengembara dengan basikal dia, saya memang kagum. Say hi. Hi, I'm Suresh Explorer, cycling around Malaysia now, in Pinang now. Seriously beautiful place, and Lincoln's backpackers hostel. Seriously good. I realized this place is worth for the price, so I'm going to check in now. Dia arrived few days ago. Lepas tu sampai sekarang dia masih menginap di tempat saya. Saya pun tanya, first bila cik nak check in, cik bagi tahu only 1 or 2 days, but this is dah lebih daripada few days, and he wants to continue to stay here. I tanya dekat dia, kenapa Suresh, the Explorer, you wanted to stay for just 2 nights but you extended. Honestly, apa yang dia bagi tahu, dia memang kagum dengan hostel ini, dan dia memang rasa tempat ini sesuai untuk penggembara, dan dia nak tinggal untuk jangka masa yang lebih lama lagi. Saya mempelawakan Suresh, okay, stay as long as you want. If you are happy, kalau saya dapat menyediakan platform yang comfortable dan sesuai untuk you untuk tinggal di sini, I am very happy. Saya sangat gembira, and I would like semua orang yang tengok program ini, please subscribe to Suresh Explorer YouTube channel. Lincoln's Backpackers. Okay, tempat ini memang sesuai untuk semua jenis penggembara. Biarkan family atau individu atau sesiapa pun, semua dipelawakan untuk datang ke Lincoln's Backpackers. Package yang kami ada untuk homestay, untuk family, untuk student yang belajar di kawasan ini, yang belajar dan nak dapat tempat penginapan, tempat ini pun sesuai. Homestay pun sesuai untuk family, dan individu, backpackers, travelers, digital nomad, semua yang ingin nak dapatkan tempat penginapan, tempat ini memang sesuai. Dan khususnya kami mempelawa penggembara melalui basikal, melalui motosikal. Sesiapa yang ingin datang ke Pulau Pinang, bandar warisan, kami mempelawa untuk datang ke Lincoln's Backpackers. Di Lincoln's Backpackers, kami ada dorm, asrama 8 katil tiap-tiap bilik, dan asrama 6 katil dalam 2 bilik. So kami menyediakan package. Kalau family, dia pun nak privacy, so dia boleh booking satu dorm 8 katil atau 6 katil dengan harga sekatil RM20. So kalau satu dorm RM160,
dan dom yang kecil RM120. So kami ada dua package. Melainkan kalau pelawat dia pernah tempat yang lagi privacy, dia boleh booking bilik. So bilik private bilik, satu bilik semalam RM50. So selain daripada ni, kami ada toilet dengan shower yang shared. Lepas tu kami ada kitchen di mana siapa bila depa menginap dekat sini, depa nak masak, dia boleh boleh gunakan facilities dekat kitchen. Lepas tu kami ada tempat ruang yang spacious untuk guest nak relax dengan taman. Lepas tu dekat dengan kawasan yang street art, nasi kandar, padang kota, chocolate museum dan macam-macam yang ada di bandar warisan ini. Tempat ini memang sesuai dan strategik sebab semua tempat yang saya bagi tahu tadi, dia adalah jalan kaki, like within 5-10 minutes cik boleh sampai ke mana-mana. Comer tortilla de patatas con cebolla y ensalada. Esa va a ser la comida de hoy para nosotros. Ok.